बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। आज ईद का दूसरा रोज़ है, ईद कुर्बान का। और जिस तरह हमने पहले रोज़ प्रोग्राम किया स्टूडियो में बैठ के, तो आज भी हम स्टूडियो पे मौजूद हैं और हमारे साथ हमारे साथी स्पोर्ट्स और वेनिस टीम का हिस्सा रियाजुद्दीन साहब हमारे साथ आज भी मौजूद हैं। दूसरा रोज़ है, पहले दिन भी इन्हें बड़ी थकन थी, आज दूसरे रोज़ से कितनी थकन है इनसे जब बात करेंगे तो इनसे भी पूछेंगे। उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है अदील खोकर साहब, जो चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिश्चियन मूवमेंट के, ये बाकायदा तौर पर हमारे पास पहली दफ़ा आए। इनको भी हमारी जानिब से ईद कुर्बान बहुत बहुत मुबारक हो। रियाजुद्दीन साहब, ईद का दूसरा रोज़ है, जिस तरह हमने पहले रोज़ की बात की थी कि हमें पहले रोज़ बहुत ज़्यादा थकन होती हुई दिखाई दी, फिर हम शो पे भी पहुँचे, बाकायदा तौर पर शो भी किया, कलेजी भी आपने खाई, फिर रात को हमें बताएं जो इस तरह आपने प्रोग्राम के बाद कहा था कि आज छोड़ना नहीं है, चाँप खाना है। यार लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहज़ाद मोइन। बात ये है कि देखें, अभी तो ईद स्टार्ट हुई है, ठीक है ना। इसके जो असरात हैं ना, सर आज दूसरा रोज है। गोश्त के असरात तो 10-12 दिन तक रहेंगे, तो वो चीज़ें पकती रहेंगी। लेकिन अभी जो था ऐसा कोई वो जो भुना हुआ गोश्त होता है ना, तो वो रात को था जब हम यहाँ से गए हैं। और थकन वकन तो होती है यार, लेकिन हम लोग स्पोर्ट्स मैन है, ऐसे कोई थकन वकन नहीं होती। और जो भी चीज़ें हैं उसको ज़ाहिर है फेस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और सबको मशवरा भी हमारा यही है कि आगे बढ़ें। और आज के दिन, इससे पहले कि हम और मज़ीद अपनी गुफ्तगू जो है जारी रखेंगे, हम मेरी तरफ से तमाम हमारे नाज़रीन जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनको ईद कुर्बान जो है मुबारक हो। इसलिए कि दूसरा दिन है, ताज़ा ताज़ा है। और बड़ी जो ईद उल फितर होती है उसमें तो भाई ईदी बच्चे मांगते हैं। लेकिन आप ये देखें कि आजकल के बच्चे माशाल्लाह उन्होंने अपनी चीज़ों को बड़ा मैनेज किया हुआ है। हो कि ये गोश्त की कुर्बानी है, ईद कुर्बान है, लेकिन उनकी ईदी जो है वो अपनी जगह बरकरार रहती है और उनको ईदी जो है वो बहरहाल देनी पड़ती है। जो छोटे बच्चे हैं, गो कि उस तरह से नहीं होता जिस तरह से ईद उल फितर में होता है कि माँ तो हर एक कोई मांगता भी, हर एक को देनी ही पड़ती है जिसको आप समझते हैं कि उसको देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर यह है कि बच्चे जो हैं छोटे, उनको मतलब उस हद तक ये आ जाती है कि कम से कम उनको दी जाए। बहरहाल गोश्त के साथ साथ ईद कुर्मा के साथ साथ ये सिलसिला जो है ये भी चल रहा है, ईदी देने का छोटे बच्चों को। लेकिन मैं यही मतलब लोगों को कहूँगा, जितने भी हमारे नाज़रीन इस वक्त सुन रहे हैं, कि भाई गोश्त को मतलब बड़ी बेदर्दी से इस्तेमाल ना करें, बल्कि उसको तरीके से, ज़ाहिर है मुख्तलिफ डिशेस बनेंगी, उसको आप तरीके से खाएँ। और जो हमने पहले दिन कल बात की थी कि जो 3 हिस्से होते हैं, एक होता है अपने घर का हिस्सा, एक रिश्तेदारों के लिए होता है, और एक जो है मसाकीन के लिए होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो गोश्त है उसको जो है मसाकीन में जो है बांट दें। इसलिए कि ज़ाहिर है हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऑन एंड ऑफ जो है गोश्त खाते रहते हैं, लेकिन जो हमारे भाई हैं दूसरे, जो उनमें इतनी इस्तेदाद नहीं है, तो कम से कम ये जो गोश्त है उन तक पहुंचना चाहिए और इस कुर्बानी का सही हल भी होना चाहिए। और उसके साथ साथ हम यहाँ पे कल भी एक चीज़ थोड़ी सी भूल गए थे, लेकिन आज वो चीज़ हमें याद है। जितने भी हमारे वो साथी, जितने भी हमारे वो बुज़ुर्ग जिन्होंने हज की सादत हासिल की है, हम उनको अपने इस प्लेटफॉर्म से और विनिस टीवी की जानिब से जो है उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह ताला उनके मतलब हज को कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला मतलब ये कि उनको खुशियाँ देखना नसीब करे, और हमें ये मतलब हिम्मत और ताकत अता फरमाए कि यही खुशियाँ जो हैं हम दूसरों को बाँटें। रह गई बात बकरीद की, तो देखें यकीनन हमने मतलब ये कि गोश्त जो कि वाफिर मकदार में होता है, और ख़वातीन जो है इस गोश्त के फ़ायदा उठाते हुए नित नई नई मतलब एक डिशेस बनाती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें जहाँ नई नई डिशेस खाने का मौका मिलता है, वहाँ हमें कम से कम एहतियात से काम ज़रूर लेना चाहिए कि हम जो है मतलब एक एतदाल पसंदी के साथ जो है गोश्त को इस्तेमाल करें। देखें, नौजवान और बच्चे तो ज़ाहिर है गोश्त खा सकते हैं, इसलिए कि उनकी उम्र है। लेकिन ये कि जो लोग ज़ाहिर है 40, 45, 50 से आगे हैं, उनके लिए थोड़ा सा मैं ये समझता हूँ कि एहतियात करने की ज़रूरत है। गो कि जब आपके सामने डिशेस आती हैं और इतनी लजीज और मतलब डिलीशियस चीज़ें आती हैं, तो आदमी का हाथ रोकना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ यही वो वक्त होता है जब आपको, मुझे कल वाली बात शहज़ादा याद आई तुम्हारी के, तुमने ये कहा था कि बदहज़मी तो नहीं होती। तो मैं ये समझता हूँ कि अब वो दिन शुरू हो गए हैं कि अब बदहज़मी को कंट्रोल किया जाए, और इस तरह से मतलब हम थोड़ा सा इत्तेदाल पसंदी का मुजाहरा करें, और इस तरह से मतलब ये कि जो मुख्तलिफ डिशेस हैं उसको खाएं कि हमें मतलब इस तरह की कोई चीज़ जो है पैदा ना हो, और हमारी सेहत जो है वो उसी तरह से बरकरार रहे।
تو یہ ایک بڑا ضروری ہے مطلب عید بالکل اس میں مزید بھی آپ سے بات کریں گے، لیکن میرے سوال کا آپ نے جواب نہیں دیا چانپ والی بات اچھا چانپ والا یار دیکھیں ابھی جو میں چاہتا ہوں نا جو چانپیں وہ ابھی تک مطلب یہ کہ بنی نہیں ہے، لیکن میں یہ چاہوں گا آپ سے کہ یار آپ کوئی ایسا ارینج کریں جو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس طرح تو وہ ہم لوگ سب مطلب مل کے تمام اسپورٹس کے ساتھی ہیں ان کو بھی بلاتے ہیں، تو مطلب وہ چانپیں جو ہیں خاص طور سے مطلب وہ جو ہیں اس کا اہتمام ہونا چاہیے اور وہ روسٹ مطلب ہو اور اس میں مسالہ وسالہ لگا ہو تو مطلب یہ کہ مزہ جو ہے وہ دوبالا ہو جائے گا۔ لیکن چلو میں یہ تو میری بات نہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یار آپ کو سب سے زیادہ کیا ابھی تک بریانی پسند ہے؟ سچی بات آپ کو بتاؤں، یقین کریں کہ جو میں جس ایریے میں رہتا ہوں وہاں کے بہاری کباب بڑے مشہور ہیں، اور خود بھی بہاری کباب ہی بنا کر اس سے قربانی کے موقع پر کوشش کرتا ہوں، تو ان بہاری کبابوں کے لیے ہمیں وہاں آنا پڑے گا؟ جی بالکل میرے گھر آنا پڑے گا آپ کو اس بہاری کباب کھانے کے لیے، بالکل یہ شرط ہے، اور مطلب اس میں یہ 3 دن کے اندر ہی آنا ہے؟ مطلب نہیں آپ کی مرضی ہے، کیونکہ جس طرح بات ہو رہی تھی نا پہلے دن کے حوالے سے کہ کم از کم 10-12 دن تک کے لیے جو فریج اور ڈیپ فریزر میں جس طرح چیزیں جو کباب مطلب دوسرے تیسرے دن ملیں گے وہی 10ویں دن یا 9ویں دن؟ نہیں باقاعدہ آپ کے لیے جو ہے ایک انتظامات کیے جائیں گے، اسی وقت ہم باقاعدہ طور پر بنائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جتنی بھی ٹیم ہے جو پروگرام یہ ہو رہا ہے ہمارا وہ سب سن لیں بھائی، ہم سب جائیں گے، مطلب بالکل سب کو دعوت ہے۔ عدیل کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، چیئرمین پاکستان کرسچن موومنٹ ہے، کہ ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ عدیل صاحب پہلی دفعہ آپ ہمارے شو پہ آ رہے ہیں، سب سے پہلے تو عید قربان کے موقع پر کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے شہزادہ بھائی آپ تمام دوستوں کا جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں بھی اپنے اہل اسلام کو عید کے دوسرے دن کی مبارکباد پورے پاکستان میں جو عید قربان کا دوسرا دن ہے اس کے حوالے سے مسیحی برادری کی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ میں گزارش کرتا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کہ جس طریقے سے قربانی کا جو چل رہا ہے سیزن چل رہا ہے کہ عید کے پہلے دن جس طریقے سے قربانی کی اور کسائی جس طریقے سے وہ ڈھونڈ کے لے کے آتے ہیں اور اناڑیوں کے ساتھ ساتھ خود بھی نقصان اپنے آپ کو بھی پہنچاتے ہیں اور بچوں کا بھی نقصان پہنچاتے ہیں، تو اب میری دوسری پوائنٹ یہ ہے کہ عید کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اپنے آپ پہ بھی تھوڑا نظر ثانی رکھیے گا کہ یہ نہیں کہ آپ نے تینوں دن میں ہی سب کچھ کھا لینا ہے، کیونکہ عید کے پہلے دن آپ یقین کریں گے شہزادہ بھائی ہاسپٹلوں میں آپ دوپہر کے ٹائم جا کے دیکھے گا اور رات کے ٹائم جا کے دیکھے گا ہسپتالوں میں جگہ نہیں ملتی۔ بالکل ہم پہلے دن بھی یہی ذکر کر رہے تھے بدہضمی کے حوالے سے عادل بھائی، اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے دن میں ہم نے کافی یہ ذکر کیا بدہضمی کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے شہر قائد کی صفائی کے حوالے سے بھی بات کی کہ اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ شہر قائد ہے پہلے دن تو ہمیں صاف ستھرا نظر آیا، دوسرے دن بھی جس طرح ریاض صاحب کہہ رہے تھے مجھے پہلے دن کے جن راستوں سے تم ہو کر آئے وہ راستے تو صاف تھے، دیگر جگہوں پہ بھی تھوڑا سا وزٹ کر لینا تو وہاں گندگی تمہیں ضرور نظر آئے گی، لیکن آج میں جن راستوں سے گزر کر دوسرے راستوں سے آیا ہوں تو وہاں بھی صاف ستھرا ماحول مجھے نظر آیا ہے۔ بالکل جس طریقے سے شہزادہ بھائی آپ نے 4 سال پہلے کا جو تھا رزلٹ عید قربان کا اور اس ٹائم پہ جو مرتضی وہاب کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ مہر کا حلف لیتے ساتھ ہی 10 دن کے بعد ان کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا کہ انہوں نے پورے کراچی میں صفائی ستھرائی کے نظام کو بہتر بنانا ہے، اور عید کے دوسرے دن بھی آج جب میں گزرتا ہوا آ رہا ہوں کراچی کے مختلف علاقوں میں مجھے کہیں پہ بھی کوئی گندگی کا نشان نظر نہیں آیا۔ لیکن اس میں عادل بھائی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، عید قربان کے موقع پہ جب ہم قربانی کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے گلی اپنے شہر اپنے محلے کو سب سے پہلی ترجیح ہوتی ہے ان کو صاف ستھرا رکھیں، بجائے اس کے کہ ہم روڈوں کے شاہراہوں کے بیچ میں ہم گندگی پھیلا دیں۔ تو اس دفعہ ہم نے دیکھا ہے، بلکہ پچھلے سال بھی تھوڑی سی صفائی نظر آئی تھی اور اس دفعہ بھی ایسا ہی کچھ شہر قائد کے اندر نظر آ رہا ہے۔ سب سے پہلی ترجیح یہی ہونی چاہیے کہ گندگی کو اپنی گلیوں سے صاف کریں۔ شہزادہ بھائی گندگی گلیوں میں ہم اس ٹائم پہ صاف کریں گے جب ہم اپنے آپ کو خود پیش کریں گے۔ ہم لوگ صرف قربانی کر کے اپنا جانور کے گوشت کو اندر لے جاتے ہیں اور باہر گندگی پڑی رہنے دیتے ہیں، تو جو پوائنٹ گورنمنٹ نے مخصوص کیے ہوتے ہیں ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ وہ گندگی کو اس پوائنٹ تک پہنچانے کی۔ اب اورنگی ٹاؤن کی جو بات میں کروں گا، اورنگی ٹاؤن میں 99% جو ہے نا اس وقت گندگی کی موجودگی بالکل صاف ہے۔ 1 پوائنٹ رہ سکتے ہیں کیونکہ چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں، کچھ گاڑیاں گلیوں میں نہیں جا سکتی جس وجہ سے کہیں گندگی میں نظر آ رہی ہوگی، مگر اس دفعہ چیئرمین صاحب نے جمیل ضیاء نے بہت اچھی صفائی ستھرائی کے لحاظ سے بہت اچھی کارآمد صفائی
उन्होंने बिल्कुल की है। अच्छी बात है कि साफ सुथरा माहौल होगा तो यकीन पाकिस्तान भी बिल्कुल। साफ सुथरा नजर आएगा। रियाज साहब है, सफाई की बात तुमने पहले दिन भी कह दी और दूसरे दिन भी जिन रास्तों से आपने यार, कहा था ट्रैक आपने- चेंज कर लेना, आपने- आज मैं ट्रैक चेंज कर आया हूं, लेकिन मुझे यहाँ पर भी जो है गंदगी नजर नहीं है। आप जिन ट्रकों से होकर आए हैं, जिन रास्तों से होकर आए, वहां आपको गंदगी नजर आई है नहीं, तो वो बयान कर दें। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे इस बात पे बड़ी खुशगवार हैरत हो रही है कि आपने एक ऐसा सीन मतलब ये क्रिएट कर दिया है। मुझे खुशी हो रही है कि मतलब सब कुछ जो है बहुत साफ है, तो ये बड़ी अच्छी बात है और बड़ी मतलब ये कि काबिल इत्मीनान बात है। लेकिन ये मैं ये समझता हूँ कि देखें, गंदगी जहाँ सफाई बहुत से इलाकों में नज़र आ रही है, बहुत सी जगहों पे वहाँ गंदगी भी नज़र आ रही है। हमें जो है रियलिस्टिक होना चाहिए, अच्छी चीज़ को अच्छा कहना चाहिए और इतना मतलब हमें वो होना चाहिए कि हम बुरी मतलब जो गलत चीज़ है उसे गलत कहें। बुरा तो नहीं कहूँगा, लफ्ज़ गलत चीज़ है उसे गलत कहें, इसलिए कि देखें अभी भी बड़ी गुंजाइश बाकी है। अच्छा, ये सारी जिम्मेदारी जो हम पहले दिन भी बात कर रहे थे, ये सिर्फ जो है वो जो हमारे सफाई करने वाले इदारे हैं सिर्फ उन पे ही आयद नहीं होती है। ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको खुद भी फील करनी चाहिए। अब जब मैं ये कहता हूँ या हम ये कहते हैं कि जी हमें मतलब है कि आपने तो बड़ा आइडियल नक्शा खींचा कि आप जहाँ से आ रहे हैं वहाँ सफाई, लगता है ऐसा कि मतलब आप बाकायदा किसी प्रोटोकॉल के साथ निकले थे, तो वो जाहिर है पहले सफाई नहीं, होगी। ऐसा आपने ऐसा- पहले दिन ये तनकीद की थी कि आप जिन रास्तों से होकर आ रहे हैं वहां आपको सफाई नजर नहीं आए, लेकिन जिन रास्तों से दीगर रास्तों को भी इंतखाब करें तो वहां आपको गंदगी नजर आएगी। नहीं, तो आज मैं थोड़ा सा नहीं। दूसरे रास्तों से होकर आया हूं तो मुझे वहां भी तो साफ चले सुथरा सही है, नजर बहुत आया अच्छी बात है। मुझे तो बड़ी खुशी है और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मतलब अब सफाइयां नजर आ रही हैं और कम से कम आप ही के जरिए नजर आ रही हैं। आप बता रहे हैं तो एक ऐसा गवाह जो संजीदा आदमी है, अगर वो कह रहा है तो सही है। लेकिन मैं भी जिस रास्तों से आया हूं तो नो डाउट मतलब हमें सफाई भी बहुत सारी जगह पे नजर आई है और बहुत सी जगहों पे गंदगी भी नजर आई है। लेकिन मैं एक दूसरी बात कर रहा था कि हम अपनी सारी जिम्मेदारी जो है वो सफाई करने वालों पे या हुकूमत पे ना डालें, जो कंसर्न इदारे हैं उन पे ना डालें, इसलिए कि ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पर भी आती है कि हम मतलब ये कि कितनी अपने माहौल को साफ रखने की मतलब सलाहियत रखते हैं या उसको मैनेज करने की मतलब कैपेबिलिटी या कैपेसिटी रखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम जब कुर्बानी करते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि हम मतलब जो गंदगी छोड़ रहे हैं वो मतलब कहाँ तक छोड़ रहे हैं, उसकी परसेंटेज कितनी है। फिर जो है हम कह सकते हैं कि जी जो हुकूमती इदारे हैं वो उसको उठा रहे हैं नहीं उठा रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है और एक अंडरस्टैंडिंग होती है, जिसके बाद जो है फिर सफाई निकलती है। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि मैं मतलब वो तो हम लाइटर मूड में बात कर रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे जैसे बतदरीज ज़माना आगे की तरफ चल रहा है, इसलिए कि इन चीज़ों पे मतलब बातें भी बहुत होती हैं, क्रिटिसिज्म भी होता है। तो ये तो सही है कि अब निस्बतन सफाई की सूरत हाल बेहतर हुई है, ये कैटेगोरिकली मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ। लेकिन हमें ये नहीं कहना चाहिए कि सारा ही सब कुछ अच्छा है, ऐसा नहीं है। अगर हमने ये मतलब क्योंकि नजर भी नहीं आ रहा कि सब कुछ अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन कुछ जगहों पे मतलब गंदगी है, तो वो इसलिए कि इदारों को मतलब उन्हें काम करना होगा और हम जो लोग हैं हमें खुद भी मतलब ये कि अपने आप को थोड़ा सही करना पड़ेगा सफाई के हवाले से। बिल्कुल, सफाई के हवाले से थोड़ी सी बात है क्रिश्चियन कम्युनिटी के हवाले से भी कर लें। अदिल साहब है, क्योंकि साबका औरंगटाउन इंचार्ज अकलेती कमेटी अमूर के भी आप रह चुके हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि अकलेती बिरादरी के लिए भी एक मखसूस बजट होता है, उस बजट के हवाले से क्या कहेंगे आप? ये कैसा आप देख रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में एक नया बजट भी आया है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? शहजादा भाई, जैसे कि लास्ट ईयर बजट जो पेश हुआ था 2022 का 138 करोड़ रुपए का अकलियत बरादरी के लिए मखसूस चर्चिस का बजट था जो 2022 में पेश हुआ। वो 138 करोड़ रुपए कहाँ गए, किनकी जेब में गए, हमें कोई मालूम नहीं। कराची के 18 टाउनों में तमाम इलाकों में चर्चिज है, मगर किसी एक चर्चिज में भी किसी एक हुकूमती नुमाइंदे ने आके कोई विजिट नहीं किया। तरक्याती काम तो दूर की बात, जो 138 करोड़ रुपए इन्होंने पिछले साल रखे थे उनका विजिट तक नहीं किया। काम करवाना है कि मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूं विजिट तक नहीं किया। मसीही बरादरी के 2 त्यौहार आते हैं सालाना, क्रिसमस और ईस्टर। ईस्टर के हवाले से और क्रिसमस के हवाले से हमें हर दफा एप्लीकेशनें देनी पड़ती हैं कि जी क्रिसमस के हवाले से लाइटिंग का इंतजाम, सीवरेज का निजाम और चर्च के तरफ की सफाई सुथराई, जो कि हमें एप्लीकेशन देने के बावजूद भी हमारी हल नहीं होती। ईस्टर पे भी यही होता है। अब जो बजट इन्होंने इस साल पेश किया 2023 में, लास्ट ईयर 138 करोड़ था और अभी का जो बजट है 152 करोड़ रुपए। तो 138 करोड़ का तो पता नहीं चला, तो 152 करोड़ कहां जाएंगे, किनकी जेब में जाएंगे,
اچھا، کوئی آپ نے باقاعدہ طور پر کیونکہ آپ سابقہ اورنگی ٹاؤن انچارج اقلیتی امور بھی رہ چکے ہیں، تو کوئی اپلیکیشن وغیرہ آپ نے دائر کی اپنی اقلیتی کمیٹی کی جانب سے؟ بالکل، ہماری اپلیکیشن بھی دائر کی گئی تھی. ہم نے ہر جگہ پہ اپنی آواز کو بلند کیا کہ ہمارے نام پہ بھتہ، جو ایک بھتے کا الفاظ 4 سال پہلے چلتا تھا، اب میں وہ یوز کروں گا الفاظ کہ ہمارے نام پہ سندھ گورنمنٹ بھتہ کھا رہی ہے. وہ بھتہ سندھ گورنمنٹ ہمارے نام کے کھا رہی ہے کہ اقلیت برادری کی چرچز کی ترقیاتی کا. تو 152 کروڑ روپے کہاں جائیں گے؟ 152 کروڑ روپے شہزادہ بھائی کوئی 1 لاکھ 2 لاکھ کی بات نہیں کر رہا میں. لیکن عزیز صاحب، بڑے امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ جس طرح ہم لوگ تہوار منا رہے ہوتے ہیں اپنے، آپ لوگوں کو بھی پورا حق ہے پاکستان کے اندر اپنے تہوار منانے کا، اور جس طرح جو بجٹ آپ لوگوں کے لیے پاس ہوتا ہے اس پہ یقیناً اس پہ بھی کام ہونا چاہیے. لیکن آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ پیسے کہاں جاتے ہیں، کوئی اس کی چیزیں واضح طور پر نظر نہیں آتی. تو آپ اس وقت کیا کہیں گے، کیا فریاد کریں گے؟ کیونکہ اب میئر کراچی مرتضی وہاب صاحب ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیونکہ بڑا زبردست اب ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی کے اندر بڑا زبردست پاکستان پیپلز پارٹی بھی کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. بالکل، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جس طریقے سے تمام مذاہب کو پاکستان میں رہتے ہوئے تمام مذاہب کو آزادی ہے اپنے تہوار کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے. پرسوں قومی اسمبلی میں بجٹ میں بحث ہو رہی تھی کہ ہندو برادری کی ہولی پہ پابندی کا نوٹیفکیشن جاری ہو گیا. تو یہ کس قانون کے تحت نوٹیفکیشن؟ ہندو برادری بھی اقلیت میں شامل ہوتی ہے، ان پہ ان کا تہوار کے لیے پابندی، نوٹیفکیشن پابند کر دیا گیا. تو جس میں قومی اسمبلی میں اسپیکر صاحب نے اچھے ایکشن لیتے ہوئے انہوں نے آرٹیکل 135 کا بتاتے ہوئے بتایا کہ پاکستان میں ہر مذاہب کو، ہر مذہب کو اپنے فرقے کے مطابق اپنا تہوار سیلیبریٹ کرنے کی اجازت ہے. تو اس حوالے سے تو بڑی اچھی خوشی کی بات ہوئی کہ وزیر اعظم صاحب نے بھی نوٹس لیا کہ اقلیت کے اوپر یہ جو نازیبا نوٹیفکیشن جاری ہوتے ہیں ان پہ پابندی لگائی جائے، اور جنہوں نے نوٹیفکیشن جاری کیے جائے ان کو قانون کے کھٹیرے میں کھڑا کیا جائے. ہمیں پوری مسیحی برادری اور ہندو برادری نے بڑا اپریشیٹ کیا. ریاض صاحب کیا کہیں گے؟ کیونکہ ہر کسی کو پاکستان کے اندر آزادی ہے اقلیتی برادری کو اپنے تہوار منانے کی، اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ جی بالکل، مطلب ہونا بھی یہی چاہیے. اور قائد اعظم محمد علی جناح جب پاکستان بنا تھا تو انہوں نے بہت سے مواقع پہ باقاعدہ یہ بات کہی تھی کہ یہ پاکستان ہے، اسلامی مملکت ہے، لیکن یہاں پر سب کو اپنے مذاہب کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی ہوگی. اور دیکھیں، انسان جو ہے وہ آزاد پیدا ہوتا ہے، تو مطلب یہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بالکل اس کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے مذہبی جو تہوار ہیں ان کو اسی میرٹ پہ وہ منائے. تو یہاں تک تو مطلب یہ کہ بات صحیح ہے. اور یہ جو ہے جیسا کہ آپ نے خود بھی بتایا کہ قومی اسمبلی میں باقاعدہ اسپیکر نے اس کا نوٹس لیا اور اس چیز کو کہا کہ نہیں، سب کو مطلب مذہبی آبادی ہے، اور جو اقلیتیں ہیں وہ بالکل آزادی کے ساتھ یہاں پر. دیکھیں، میں کوئی مذہبی اسکالر تو نہیں ہوں، نہ میرا کوئی حکومت سے تعلق ہے، لیکن یہ بالکل کیٹیگوریکلی یہ بات مطلب بالکل صحیح ہے کہ ہر ایک کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی ہونی ہر چاہیے. مذہب کو پاکستان کے اندر زندگی گزارنے کی اجازت ہونی چاہیے، چاہے کوئی بھی ہو، کیونکہ پاکستان سب کی عزت کرتا ہے. پاکستان ہے تو ہم ہیں. اس وقت مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھتے ہیں. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی خاص کر کیونکہ بحث تھوڑی سی چلی گئی تھی سیاست کی طرف، اور خاص کر دوسری جانب کیونکہ ہم تھوڑا سا عید کے موضوع سے ہٹ گئے تھے اور سیاست کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے. تو اس دوران ہمیں اسٹوڈیو پہ بھی جوائن کر لیا ہمارے ساتھی اسپورٹس انالسٹ ہیں جاوید اقبال بھٹی صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو پہ موجود ہیں. تو ان سے بھی عید کے حوالے سے بات کریں گے. عید کا دوسرا روز ہے. جاوید بھائی، بہت بہت مبارک ہو، عید قربا آج دوسرا روز ہے. آپ لگتا ہے پہلے دن بھی غائب تھے ہمارے اسٹوڈیو سے، اور دوسرے دن جب ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں تو لگتا ہے کہ آپ کو بدہضمی تو نہیں ہو گئی تھی رات اور تک؟ کیا لے کے آئے ہیں؟ گوشت کی کوئی نئی چیز؟ السلام علیکم جی، تمام ناظرین کو السلام علیکم، اور میری طرف سے عید مبارک. نہیں معین بھائی، غائب ہونے والی تو بات نہیں تھی، لیکن پہلے دن آپ کو پتہ ہے سنت ابراہیم کے سلسلے میں جو ہے نا گھر پہ پہلے دن قربانی ہوتی ہے، تو سارے مطلب بہنیں بھی آئی ہوتی ہیں، بھائی بھی جمع ہوتے ہیں،
तो इसमें आपको पता सारा दिन लग जाता है। और फिर हम जो है ना, हम जो जेन्युइन कसाई उसके पीछे नहीं भागते, हम भाई और बच्चे मिलके जो है ना खुद ही जानवर को गिरा लेते हैं। थोड़ी देर पहले आदिल भाई भी यही जिक्र कर रहे थे। तो उसमें जो है ना बहुत टाइम लग गया, और फिर उसके बाद आपको पता है काफी अरसे बाद जब आप गोश्त के साथ जोरा जबरी करोगे तो फिर थक जाते हो। तो कल इस वजह इस से थकन का इजहार रियाज साहब और शहजादा मोइन को जरूर रहा कल प्रोग्राम कर। हाँ, ये नहीं, आपकी क्या बात है। और बॉस आपको पता है, रियाज साहब तो आपको पता है अरफन मौला है, उनको जम बड़ा, ये कहाँ थकते हैं, ये तो आज भी माशाल्लाह वैसे ही जैसे ईद पे बच्चे घूमते हैं, आज भी रियाज भाई सर तो वैसे ही घूम रहे हैं। जावेद भाई आपकी सर। मोहब्बत है, आपका हुस्न ज़न है, जे वाला नहीं जोए वाला। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया। ये बताएं पसंद क्या 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 आपने खाने में, और पहले दिन क्या क्या खाया। और क्योंकि रियाज साहब तो चाप के पीछे पड़े हुए हैं, इन्होंने चाप तो खा ली, हमें नहीं खिलाया, लेकिन इन्होंने फरमाइश जरूर कर दी बिहारी कबाब की। लेकिन सर वो इन्होंने फरमाइश करी, लेकिन ये है कि पहले ईद पे ऑन कैमरा मैंने देखा था कि इन्होंने वादा किया था लाने का चापे, वो तो तो आज दूसरे दिन मौजूद है, लेकिन आज तो लाना चाहिए, नहीं तो कम से कम कल ले आए। लेकिन ये है कि वादा इन्होंने किया हुआ, वो मैं इस चीज का गवाह, मैंने देखा था। नहीं, वो है मेरी गाड़ी में रखा है, अभी मैंने गोश्त जो है बांटना है, घर वालों ने दिया है कि हिस्से बना के कि ये आप जब प्रोग्राम कर लें तो उसके बाद ये बांटे। कल भी हमने बांटे थे, तो अगर आप उसमें से लेना चाहें तो हाजिर है आपके लिए। सर देखिए, उस दिन भी आप गुनगुना रहे थे और आज भी आप गुनगुनाएंगे। आज वो ईद वाला गाना गुनगुना के सुना दें जो उस दिन आपने सुनाया था। मोइन भाई आज देखें, बिल्कुल आखिरी में जरूर इनसे रियाज साहब से वो गुनगुनाते हुए जरूर सुनेंगे। बिल्कुल आज लाइट मूड में हैं, और यकीनन हम सबसे सुनेंगे। आदिल साहब की तरफ आते हैं। आदिल साहब, जिस तरह बात हो रही थी अकलीती कमेटी के हवाले से, तो मजीद और क्या क्या आप लोगों को जो है परेशानी होती है खासकर त्योहार के मौके पर? शहजाद भाई, त्योहार के मौके पे तो जो परेशानी है वो मैंने आपको बता दी है कि तमाम मज़ाहिब के त्योहार आते हैं, मैं किसी एक को हाईलाइट नहीं करूंगा, सही है। तो उनमें किसी को एप्लीकेशन दरखास्त नहीं देनी पड़ती। वाहिद एक मसीही बरादरी है जो त्योहारों पे हमेशा एप्लीकेशन देने के बावजूद भी उन सहूलियात से महरूम रहती है। तो अभी जो मेयर कराची साहब आए हैं, तो मेयर कराची में भी KMC में भी अकलियत बरादरी का एक बजट मखसूस होता है, तो हमेशा से हमें वो बजट नहीं मिला। KMC में मसीही बरादरी का हमेशा से हमें वो बजट नहीं मिला। 30,000 से शुरू हुआ था और अभी 2.5 लाख पे पहुंच गया वो बजट। तो अभी मेरी आपके प्रोग्राम के तासुब से मुर्तजा वहाब साहब से गुजारिश है कि अकलियत बरादरी का जो मखसूस बजट है KMC में, उनको भी रिन्यू करते हुए यूजेबल किया जाए, ताकि वो त्योहार के ऊपर मसीही बरादरी पे बजट यूज हो। अच्छा, डॉक्टर मोहन साहब ने बड़ी तजवीजें पेश की, उस पर कितना अमल दरामद होता हुआ दिखाई दिया? देखिए, वो एक सियासी पार्टी के लीडर हैं, ठीक है, MNA है, तो मैं नहीं समझता कि उनके खिलाफ मैं कुछ बोलूं, वो कुछ और रंग दिया जाए। अगर उन्होंने तजवीजें पेश की तो उनमें से एक तजवीज भी पूरी नहीं उतरी। हमने लास्ट टाइम पे भी मैंने 10 मार्च को MQM पाकिस्तान के कमीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, डिप्टी कमीनियर फारूक सत्तार भाई और मुस्तफ़ा कमाल भाई को एक दरख्वास्त दी थी कि पाकिस्तान में कराची में रहते हुए MQM का वाहिद शोबा है जिसमें 95% जो तादाद है मसीही बरादरी की MQM में शमूलियत है, और सन 2000 से लेके 2023 तक एक मरकजी शोबा अकलीती उमूर कायम किया गया है। तमाम मज़ाहिब की जमातों के बोलने वालों को रुकने राब्ता कमेटी मखसूस किया जाता है, मगर एक वाहिद है कि अकलियती मसीही नुमाइंदगी नहीं होती। तो 10 मार्च को मैंने एप्लीकेशन दी थी जिस पे खालिद भाई ने और फारूक भाई ने, मुस्तफ़ा भाई ने फिल फॉर एक्शन लेते हुए उन्हें रुकने राब्ता कमेटी मखसूस किया गया अकलियती। मगर अफसोस के साथ राब्ता कमेटी ने मखसूस तो कर दिया, मगर ये वही हैं कि मसाइल अभी तक वैसे के वैसे ही हैं। वो मैं आपको कहने लगा कि जो करीब होते हैं उन्हीं को रखते हैं। अब मेरे हिंदू भाई, मेरे भाई हैं वो डॉक्टर मोहन, जिनको रुकने राब्ता कमेटी मखसूस किया, मगर उनका पार्टी में आज तक कोई जिक्र भी नहीं है, कोई राब्ता भी नहीं है। कहां से आए, किसके रेफरेंस से आए, पार्टी में कर दिया। मगर फिर भी हमें खुशी हुई है कि अकलीती नुमाइंदगी भी रुकने राब्ता कमेटी है। अच्छा, पहली दफा मेयर कराची मुर्तजा वहाब जो है मुंतखब हुए, कितनी उम्मीदें आप लोगों को है कि अकलीती बिरादरी को जो है बहुत ज़्यादा, जिस तरह फंड का रोना रोते नज़र आ रहे थे, बजट में मखसूस किए गए रकम के हवाले से आप जिक्र कर रहे थे, तो समझ रहे हैं कि मुर्तजा वहाब साहब इस तरफ भी अब तवज्जो देते दिखाई देंगे, बिलावल भुट्टो साहब इस तरफ तवज्जो दिखाई देते हुए नजर आएंगे, CM सिंध वो तवज्जो देते हुए दिखाई
دیں گے. تو سمجھتے ہیں ان کے تعاون کی ضرورت ہے اقلیتی برادری کو اب بہت زیادہ؟ بالکل تعاون تو ہمیں کراچی میں رہتے ہوئے، پاکستان میں رہتے ہوئے تمام مذہبی جماعتیں یا سیاسی جماعتیں، ہمیں سب کا تعاون چاہیے. اب جیسے کہ آپ نے مرتضیٰ وہاب صاحب کی بات کی ہے، تو مرتضیٰ وہاب صاحب ابھی تو مہر کراچی بنے ہیں. اب آہستہ آہستہ دیکھیں گے کہ وہ مسیحی برادری کے لیے اور کراچی کی عوام کے لیے اپنے آپ کو کتنا صرف کرتے ہیں. اچھا، جو آپ کی دو تہوار آتے ہیں تو ان تہواروں کے اس سلسلے میں آپ لوگ کتنے دن پہلے، کیونکہ آپ خود گلہ کر رہے ہیں کہ ہم درخواستیں دیتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں ہوتا، کتنے دنوں پہلے آپ یہ درخواستیں فائل کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم دسمبر کے شروع میں ہی 1 دسمبر 2 دسمبر کو ہم درخواستیں دینا شروع کر دیتے ہیں، تاکہ سرکاری گورنمنٹ ہے، تاکہ اپلیکیشن جائے گی، گھومے گی پھرے گی، سائن ہوں گے، ہفتہ 10 دن لگ جاتا ہے، کام ہوتے ہوتے بھی 10 دن لگ جاتے ہیں. تو ہم 1 تاریخ سے 1 دسمبر سے درخواستیں جمع کروا دیتے ہیں، مگر پھر بھی مسائل ویسے کے ویسے. مسائل ویسے ہیں. جی جاوید صاحب کچھ کہہ رہے تھے آپ. میں عدیل بھائی کو کچھ کہنے والا تھا. عدیل بھائی ماشاءاللہ بلاول بھٹو زرداری نے جو ہے نا اقلیتی برادری کے لیے بہت کام کیا ہے. وہ چاہے ہولی کا تہوار ہو یا آپ کا ایسٹر ہو، تو بلاول بھٹو تو ہر جگہ نظر آ رہے ہیں. اور جس طریقے سے بلاول بھٹو جو ہے اس کام کو لے کر چل رہا ہے، وہ تمام اقلیتی، دیکھیں کہیں بھی بلاول جاتا ہے سب سے پہلے اقلیتی کی بات کرتا ہے، جو کہ ہمارے پاکستان میں آپ کو پتا ہے الحمدللہ آپ کو حقوق حاصل ہیں. دیکھیں آپ جو رو رہے ہیں فنڈز کا یا اس کا یا اس کا، دیکھیں فنڈز ہمیشہ جاری ہوتے ہیں. آپ والی وہی بات ہے کہ آپ کو کیا پتا جو آپ کے آگے ہیں وہ آپ تک پہنچنے ہی نہیں دیتے، وہاں سے جاری ہوتے ہوں گے. اس میں آپ کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ گورنمنٹ فنڈ ریلیز ہوتے ہیں، لیکن جو اوپر بندے بیٹھے وہ آپ تک نہیں پہنچنے دیتے. اس میں ان کا کیا قصور؟ اور میئر کراچی کی آپ کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ میئر کراچی جو ہے وہ تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چلے گا. جس دن اس نے حلف اٹھایا، اس نے کہا کہ میں نے آج یہ حلف اٹھایا اور یہ میں تمام پوری کراچی کو، اس نے یہ نہیں کہا کہ اقلیت ہو یا کوئی، پوری کراچی کو کہا. ظاہر ہے آپ ہمارا حصہ ہے، کراچی کا حصہ ہے، تو وہ تو سب کو ساتھ لے کر چلیں گے. یہ فنڈ والی بات جو یہ تو بلاول بھٹو آج سے 2-3 سال پہلے سے کرتے آ رہے، اور ہر تقریب میں جاتے ہیں، وہ ہولی میں بھی جاتے ہیں، ایسٹر میں بھی جاتے ہیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا انہیں. لیکن آپ کو جو وزراء ہیں جو اوپر جو ان کے نزدیک ہے، اگر وہ آپ تک نہیں پہنچنے دیتے تو یہ ان کا قصور ہے میرے بھائی، ان کا قصور نہیں، گورنمنٹ تو ریلیز کرتی ہے. جی عادل. جاوید بھائی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وزراء کا قصور ہے، گورنمنٹ ریلیز کرتی ہے، تو وزراء میں نوید اینتھنی ہے، ایم پی اے، رکن سندھ اسمبلی ایم پی اے نوید اینتھنی ہے، واحد ایم پی اے اقلیتی نمائندگی جو کر رہا ہے. تمام چرچز میں جاتے ہیں، وہ رونا روتے ہیں کہ بجٹ نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، اپلیکیشن دی ہوئی ہے. تو اینتھنی صاحب جواب دے دے. تو سر آپ کو ان سے جواب ہے یہ نا، ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ابھی ادھر یہ چرچ کے لیے الاؤ ہوا ہے، یہ قیوم آباد میں وہ چرچ بن رہا ہے، آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ نے جو ہے پیسے دیے ہیں اور پورے فنڈ دے کے اختر کالونی میں چرچ بن رہا ہے، وہ انہی کے قریب ہے اور وہ بن رہا ہے. فنڈز کی بات نہ کریں، فنڈ گورنمنٹ دیتی ہوئی نظر آئے. ریاض الدین صاحب بڑی ہم سیاست کی طرف نکل گئے، دوبارہ واپس آتے ہیں لائٹ موڈ میں. اور جس طرح کھانے پینے کی بات ہو رہی تھی، تو آج دوسرا روز ہے، صبح میں بھی آپ نے کھایا، دن میں بریانی کھائی ہے نہیں کھائی ہے آپ نے؟ یار میں پتا کہ جو یہ والے دن ہوتے ہیں نا، اس میں بڑے احتیاط سے میں چلتا ہوں، کوشش کرتا ہوں. مطلب ہے کہ احتیاط کی بات تو عادل صاحب نے کہہ دی کہ صبح کے ٹائم کچھ اور تھا ماحول ہاسپٹلز کا، رات میں ماحول چینج نظر آیا. ہاں نہیں، ظاہر ہے لوگ دوا لے کے نکل گئے ہیں تو وہ ظاہر ہے ہاسپٹل خالی ہو گئے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے ابھی جیسے ایک بات کہی تھی نا کہ جو نوجوان ہیں، بچے ہیں، ان کے لیے تو بچوں کے لیے پھر بھی تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے. نوجوان ہیں وہ تو کھا پی سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو 45-50 سے جو اوپر ہیں ان کو جو ہے تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے. اور میں نے آپ کو غالباً بتایا کہ جب ہم اس طرح کے کھانے کھاتے ہیں، خاص طور سے بقرعید میں، تو ہمارے یہاں جو ہے گرین ٹی کا استعمال بہت ہوتا ہے نیمبو کے ساتھ، تاکہ مطلب وہ چیز جو ہے ڈیزالو ہو جائے اور آپ جو ہے آپ کو خدا نخواستہ ہاسپٹل وغیرہ نہ جانا پڑے، جیسا کہ ابھی عادل بھائی ذکر کر رہے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے نا تمام چیزوں کو دیکھ کے آگے بڑھنا چاہیے. اور ظاہر ہے ابھی گفتگو تھوڑی سی سنجیدہ ہو گئی تھی، ہر ایک کی اپنے بعض چیزوں پہ ریزرویشن ہوتی ہیں اور یقیناً وہ حل ہونی چاہیے. بالکل ہے، جس طرح ہم تہوار منا رہے اپنے ملک کے اندر، انہیں بھی ہمارے ملک کے اندر تہوار منانے کا مکمل حق ہے. جو پریشانی ہے انہوں نے واضح طور پہ بیان کی. ٹھیک ہے، وہ تو جو کنسرن اتھارٹیز ہیں یقیناً ان تک وہ بات پہنچی ہوگی اور اس سے بڑی مدد ملے گی اس معاملے کو حل ہونے کی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کی ریزرویشن ہے، اس طرح کے مسائل جو ہے پیدا نہیں ہونے چاہیے اور ہر ایک کو مطلب اس کی جائز جو چیزیں ہیں وہ اسے ملنی چاہیے. یہ تو ہو گئی مطلب وہ بات. لیکن جو قربانی کی بات ہے، آج دوسرا دن ہے
थकन वकन पहले दिन तो होती है, दूसरे दिन ऐसा कोई थकन नहीं होती। हाँ, ये जरूर जिम्मेदारी होती है कि यार आपने जो है गोश्त बांटना है, सिर्फ खाने ही पे कंसंट्रेट नहीं करना चाहिए हमें सिर्फ बिरयानी पे, चापों पे या मतलब तो सर और आपको थकन हो भी दूसरों पे। कैसे सकी? आपने तो आपके तो कसाई आया था, कसाई ने बना दिया, अरे और बच्चों ने जावेद साहब के पास कसाई नहीं आए थे, उन्होंने खुद अपनी मदद आपके साथ काम किया भाई। बच्चों के जिम्मे लगाकर आप कह रहे हैं मैं परहेज करो, जावेद आप साहब- लोगों के लिए, हम लड़कों के लिए तो अलाउ है बिरयानी। जावेद साहब लड़के कहाँ से नजर आ रहे हैं रियाज साहब, ये तो बता दें हमारे पहले। तो अलाउड है, आप लोगों की एडवाइजरी जारी है कि भाई आप लोग एहतियात करें। वैसे बड़ी हिम्मत की ये- बात है अपना जावेद भाई, जिस तरीके से इन्होंने खुद अपना जानवर गिराया, बाहिम्मत है, वरना आज कोई गिरा नहीं पाता। मतलब जावेद इनको- साहब बहुत प्यार है। अनाड़ी जिस तरह आप कह रहे थे ना, अनाड़ी इसका- भी इस मैदान में आ जाते हैं नहीं, तो ये अनाड़ी है, इसका समझ मतलब लें। ये कि भाई जावेद भाई कल एक जानवर हमने गिराना है, तो काइंडली अगर आप आए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। तो सर हाँ, हमारे भाई इस पैसे- दौरान जो कसाई के रेट है ना, रियाज साहब से तय कर लें, क्योंकि नहीं, आप कसाई बड़े मुश्किल से मिल रहे हैं। मैं वो रेट नहीं मांग रहा, आप 70% दे दे और हम सुबह आ जाएंगे इंशाल्लाह, फजर के बाद गिरा देंगे, कोई लेकिन- मसला नहीं है। लेकिन आपको एक वीडियो क्लिप देनी पड़ेगी, देखना होगा कि आप वाकई तरीके से जो तरीका कार है सर इसका, आप मेरे उस घर तरीके चले, से मेरे बच्चों ने वीडियो भी बनाई होगी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बेटे हैं, 3 भाई, हम 6-7 बंदे मिलके, और वो तो माशाल्लाह। बछड़ा खुद परेशान हो जाता है कि मैं किसके घर बस आ गया हूँ। कल की आपकी दावत है उन तमाम लोगों की जिन्होंने जो है कुर्बानी मतलब जानवर जो था वो ज़िबा किया था, तो मतलब ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हम जो है ये भी लाइटर मूड में ये बातें होनी चाहिए। तो सर लेकिन मैं लेकिन मैं सर जो आपने वादा किया है, मैं ये समझता हूँ कि हमें अच्छा, वादा, चापों का वादा तो पूरा कर चापों का वादा तो कर दें, आप लाइव जा रहे हैं सर, आज दूसरा दिन है ईद का। वो तो मैंने कहा ना कि गाड़ी में इस वक्त है रखा हुआ हिस्सा जो वो तो गोश्त आपने रखे हैं ना, चाप तैयार होके होने चाहिए भाई उसमें सर आपने कहा था मैं स्टूडियो लेकर आऊंगा सबके लिए। उसमें वो भी है जो ये कह रहे हैं। अच्छा, मैं एक दूसरी बात कह रहा था, मैं ये कह रहा था ये तो खैर चीज़ें चलती रहेंगी और प्रोग्राम के बाद भी चलती रहेंगी। मैं ये समझता हूँ कि देखें ये बड़ा कीमती टाइम है, और मैं बच्चों के हवाले से ख़ास तौर से ये हमने कल भी शायद ये बात की थी कि बच्चे जो हैं ज़रूर इन्जॉय करें, और उन्हें करना चाहिए। देखें इसी तरह के मौके होते हैं, जब हम बच्चे थे तो हम भी इंजॉय करते थे, जानवरों के पास जाते थे। लेकिन मैं जो बच्चों से जो बड़े हैं उनको मैं ख़ास तौर से कहता हूं कि अपने बच्चों को जानवरों के करीब जो है वो एहतियात से लेके जाएं। बहुत से जानवर ऐसे होते हैं जो वो फ्रेंडली मतलब उसमें नहीं आते मूड में, तो वो जो है कोई ना कोई उनसे ऐसी हरकत कर देते हैं जो बच्चों को नुकसानदेह होती है। और ये बात हमने कल भी जिक्र की थी कि कराची में मतलब या पूरे पाकिस्तान में 1-2 ऐसे वाकयात हुए, 1-2 क्या बहुत सारे वाकयात होते हैं, बहुत से वाकयात रिपोर्ट नहीं कल होते। की आपको बता रहा हूँ, एक बच्चा छोटा से बच्चे को जानवर दे दिया उन्होंने। जी, बिल्कुल, ये जिक्र कर चुके हैं रियाज साहब, जिक्र कर चुके हैं क्या सवाल। बना है? ये तो देखिए जानवर ही होता है, ये इंसान पे डिपेंड। देखिए आप जितना भी हिला हुआ जानवर हो, लेकिन आपकी ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकते। आप अपने छोटे छोटे बच्चों को उसकी रस्सी पकड़ाकर ये रिस्क ना लें, ये प्यार मोहब्बत का ये रिस्क ना लें। देखिए जो घर का पाला हुआ जानवर होता है वो तो चलता है, बकरा हो गया, दुम्बा यहां तक चलता है, लेकिन बड़े चौपाए जो हैं वो बहुत ताकतवर हैं, उनके साथ बिल्कुल एहतियात करनी चाहिए। ये रियाज भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा जावेद साहब, प्रोग्राम में हमारे पास टाइम कम है, कोई आखिरी पैगाम इस कौम के लिए? आखिरी ना क्या बल्कि ये कहें कि इस सिलसिले में कोई प्रॉब्लम सर इस सिलसिले में मेरा तमाम पाकिस्तानियों के लिए पैगाम है कि भाई प्यार मोहब्बत अखुवत से रहें। जिस तरीके से सुन्नत इब्राहिमी जो आपने अदा की है, उसी तरीके से जो आपके बहन भाई रूठे हुए हैं, खुदारा उनके घर पर जाएं। ये ना सोचे वो आएगा तो मैं जाऊंगा। जो आपसे रूठे हैं आपके बहन भाई रिश्तेदार, आप खुद गोश्त लेकर उनके घर जाएं, और जो भी है आप खुद अपनी तरफ से मादरत कर लें। इसमें कोई बुराई की बात नहीं, इसमें आपकी इज्जत और शान में इजाफा होगा। अदिल साहब कोई पैगाम? अच्छा, मेरा सबसे पहले कि पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब को और मसीही बरादरी की जानिब से ईद कुर्बान के दूसरे दिन भी मेरी तरफ से और पूरे अहलियाना मसीही बरादरी की तरफ से पूरे पाकिस्तान को हजारों खुशियां मुबारक। रियाज साहब? सबसे पहली बात तो वही यही है, गो कि आज दूसरा दिन है, लेकिन सबको ईद मुबारक हो, सब खुश रहें और मतलब दूसरों को भी खुश रखें। अच्छा, दूसरे जो सबसे अहम चीज़ है वो टॉलरेंस और पेशेंस का मुजाहरा करें हर मामले में। जब आप इस तरह से अमल करेंगे तो यकीनन आप जो है एक अच्छे माशरे को परवान चढ़ाएंगे। और देखें सुन्नत इब्राहिमी भी इसी बात का दर्ज देती है कि आप एक तो सब्र से काम लें, हिम्मत से काम लें, इस्तिकामत से काम लें, और बुज़ुर्गों का मैं समझता हूँ कि बच्चों को एहतराम करना चाहिए, और अपनी मतलब लाइफ को बनाने के लिए एक टारगेट सेट करें और फिर उस पर कंसंट्रेट करें और मुल्क के अच्छे शहरी बने और पाकिस्तान की खिदमत करें। दुनियाए मतलब हर जगह शोबे में पाकिस्तान के सब हिलाली। अच्छा, बड़ा आपने एक वादा किया था जावेद साहब से कि आज दूसरे रोज जरूर गुनगुनाएंगे, तो कुछ गुनगुना कर हमें सुना दें।
यार ईद के हवाले से सर आपने वादा किया था। यार मतलब ये कि गुनगुनाने का जो है ना कोई और प्रोग्राम रखेंगे, अभी जावेद भाई से सुन लेते हैं, ठीक है? चले जय साहब, आज आप ही सुनाते हैं अरे कुछ। सर हम तो तैयार बैठे हैं। ईद का दिन है गले हमको लगा कर मिलिए, रस्म दुनिया भी है मौका भी है दस्तूर भी है। बिल्कुल है, जावेद साहब ने हमें इस महफिल में जो है दोबाला कर दिया, और खासकर हमारे शो को। हमें नहीं पता था कि वो एक स्पोर्ट्स एनालिस्ट के साथ साथ एक अच्छे गायक भी हैं, गुलकार भी है। गुलकार साहब। जावेद इकबाल भट्टी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अदिल खोकर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रियाज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।